Guys, maayong hapon guys. So, nanapunta tayo guys. So, ang ato na yung panahon karon guys is makulimlim kay guys. So, medyo hapon jo guys. Ug maot ang tempo, ang panahon nasida kong dagom guys. Tara guys. So, so maot kay ilaa guys kay medyo kaulanon guys. So, dapat anay guys is mag-stay at home mata ni guys. Kay lapo kay mga dalan guys. Okay, so, may bata guys. So, gadula mga bata guys. Tara guys. Mga bata na gadula guys.